اج شادی ہو جاوے گھر دے اندر بیوی آ جاوے تے کہندے جناب والا ساڑیاں دیواراں وکھریاں کر دیو نا اسی اس گھر دے اندر نہیں رہ سکدے ہاں چار بھائی ایک ماں اپنے چلے تے بیٹھ کے انہاں نوں پال سکدی ہے لیکن چار پتر مل کے ایک ماں تے باپ نوں نہیں پال سکدے بزرگوں میں بڑے بڑے لوگاں نوں ویکھیا ہے بڑے لوگاں نوں میں ویکھیا جڑے ہن بھی مزدوری کردے نظر آ رہے میں ہن بھی بڑے بابے نوں ویکھیا ہے جڑے جناب والا لاٹھی دے سہارے نال لوڑ تے منگدے نظر آ رہے نے اے بابا تیرے چار پتر کمان والے لیکن تو در بدر دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں اوے سجنا اسی گھراں دے اندر دیواراں تے مار دیندے ہاں لیکن توجہ کر میں ایک جملہ تانوں دے کے جا رہے ہاں جدوں تک ماں تے باپ زندہ ہوئے گھر وچ دیوار نہ ماری اللہ دی قسم ہے او دیوار تو ویڑے دے اندر نہیں ماردا ہے او دیوار تو ماں تے باپ دے سینے تے ماردا ہے ہائے ماں تے باپ دے سینے تے ماردا ہے اے ماں باپ اپنے پتر نال کتنا پیار کر دینے تے میاں صاحب فرمان دینے کہ سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات نبیاں نے منگیا تے کر کر عذر بہانے جدو میرے نبی نے چادر بچھائیے مائی چادر تے آ گئی ہے صحابہ کرام کہندے نے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں اسی رو رہے ہیں ایک صحابی میرے نبی دے حضرت ابو طفیل انہاں دا نام ہے وہ کہندے نے جدو میریاں اکھاں وچوں اچھرو آئے میں پوچھیاں لوگوں ذرا دسو نا اے مائی کون ہے جدے واسطے کملی والے نے اپنی کملی بچھا چھڑیے اے عورت کون ہے جنہیں اپنے مٹی نال پرے ہوئے قدم نبی دی چادر تے لے کے آئیے حضرت ابو طفیل کہندے نے میں نو ایک صحابی نے دسے آئے ابو طفیل اے کوئی عام عورت نہیں ہے اے دا نام دائی حلیمہ ہے جڑی 2 سال تک نبی نو دودھ پلاندی رہی ہے تے کہنا اللہ کہندا ہے کہ دسیاں ایک صحابے کہ اے وے شانہ پاون والی تے پاک رسول اللہ نو تے اے دودھ پلاون والی مائی جدو میرے نبی دے کول بیٹھ گئی ہے واہ مائی حلیمہ تیرے مقدر تو قربان جائیے اے حلیمہ تیری شان تو قربان جائیے مائی حلیمہ نے نبی دے متھے تے پیار کیتا ہے نبی کریم سرکار دو عالم نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے ہاتھ تے پیار کیتا ہے واہ حلیمہ تیرے مقدر تے قربان جائیے کل کائنات نبی دے ہتھانوں پہ چم دیئے نبی تیرے ہتھانوں نو پیا چمدا ہے تھوڑ جا کے آ جا تھوڑ جا کے آ پیچھے تاکہ تھوڑ جا کے آگے آگے پیچھے اللہ اکبر کبیرہ جدو مائی نے نبی کریم سرکار دو عالم دے ہتھ مبارک تے پیار کیتا ہے نبی کریم سرکار دو عالم نے مائی حلیمہ دے ہتھاں تے پیار کیتا ہے پھر کہنا لگا کہندا ہے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا چولا چولاندی تا ہو سے نبی کریم سرکار دو عالم دے ہاتھ مبارک تے جدو مائی نے پیار کیتا ہے نبی کریم سرکار دو عالم حضرت حلیمہ سعدیہ نال گفتگو پہ کر دینے جدو حلیمہ سعدیہ اکھاں نیویاں کرن نبی پاک سرکار دو عالم حضرت حلیمہ سعدیہ دے چہرے نو ویکھ دینے واہ حلیمہ کل کائنات نبی دے چہرے
नू पई वेखदी है, नबी तेरे चेहरे नू पिया वेखदा है। गल्लां हो रही ने, हजरत अलीमा सादिया मेरे नबी नाल गल्लां करदियां ने। नबी पाक सरकारे दो आलम हजरत अलीमा सादिया नाल गुफ्तगू करदे ने। ओए सजना, दुनिया दे हर चीज बाबा जी मिल जाएगी, रुपया चला जाए मिल जाएगा, जायदाद चली जाए मिल जाएगी, लेकिन तवज्जो करियो नौजवानों, मां नहीं मिल सकती ने, बाप नहीं मिल सकता है। ओए तू मक्के दा हाजी बन के आ जाए, मैदान जिहाद दा गाजी बन के आ जाए, लेकिन सजना 5 वक्त की नमाज अदा करें, अगर तेरे ते तेरी मां राजी नहीं है, अगर तेरे ते तेरा बाप राजी नहीं है, ना तेरी नमाज तेरे कम आवेगी, ना हज तेरे कम आवेगा। ओए सुन, मेरे नबी ने फरमाया साहबा, अगर कोई सुबह सवेरे उठ के मोहब्बत भरी निगाह मां दे चेहरे ते पा लवे, मोहब्बत भरी निगाह बाप दे चेहरे ते पा लवे, अल्लाह उन्हों हजे मबरूर दा सवाब अता फरमाएगा। हजे मबरूर दा सवाब अता फरमाएगा। ते मियां साहब फरमाते ने कि भाई भाइयां दे दर्द वंडां दे, ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, ते मावां ठंडियां छावां, ते उच्चियां लम्मियां ओ लोगो टालियां, ते खड़ियां जिन्हां दियां छावां। हर एक चीज़ बाजारों मिलदी, पर नहीं मिलदियां ने मावां। हलीमा सादिया मेरे नबी नाल गल्लां पई कर दिए। जदों जान दा वेला होया है, हजरत हलीमा सादिया जान लगियां ने। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल अर्ज कीती है लजपाल, फरमाया बिलाल खजूरां लैके आ जा, ऐ बिलाल कपड़ियां दे तोहफे लैके आ जा। या रसूल अल्लाह किनू देण दा इरादा है? मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल मेरी मां मेरे दरवाजे ते आई है, मेरी मां मेरे कोल आई है, मैं लोगों नू पैगाम देना चाहना वा, अपनी उम्मत वास्ते तरीका छोड़ना चाहना वा। ऐ लोगो, जदों मां तुहाडे दरवाजे ते आ जावे, खाली नहीं जे भेजना, ओए मां नू तुसी खुश करोगे, अर्श ते खुदा खुश होवेगा, मदीने च मुहम्मद खुश होवेगा। जदों माई चलन लगी है, चादर तो उठिए, नबी पाक सरकारे दो आलम ने चादर उठा के, कमली उठा के मेरे नबी ने अपने मोढ़ियां ते रखी है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ए कौन सी जिन्हां नू आपने अपनी कमली ते जगह दी है? मेरे नबी ने फरमाया, साहबा ए मेरी मां हजरत अलीमा सादिया है, ते हजरत अबू तुफैल कहंदे ने लोगो, फिर मेरियां चिखां निकल गईयां, ऐ अबू तुफैल तू की कहना चाहना है? हजरत अबू तुफैल कहंदे ने कि दूध पिलावण वाली मां ने ते जे रुतबा पाया, शान ओदी की हो सी यारो, ओ जिदी गोद च सोना आया, पढ़िए लाए लल्ला। आप भी पढ़ लो जरा, ओ बंदे कमरे विचों आवाज आ रही है, तुसी भी पढ़ लो जरा, हक लाए लल्ला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कई पुत्र ने प्यारियां माया दे, कई पुत्र ने प्यारियां
جدائیاں دے سب دے گئے داغ جدائیاں دے پڑھو لا الا اللہ یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ.